Our first proclamation, the Word of God, is in 1 King, chapter 8. The reading. Then Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the assembly of Israel, and spread out his hands toward heaven. And he said, Lord God of Israel, there is no God in heaven above or on earth below like you. We keep your covenant and mercy with your servant, who walk before you with all their hearts. You have kept what you promised your servant David my father. You have both spoken with your mouth and fulfilled it with your hands, as it is this day. Therefore, Lord God of Israel, now keep what you promised your servant David my father, saying, You shall not fail to have a man set before me on the throne of Israel, only if your sons take heed to their way, that they walk before me as you have walked before me. And now I pray, O God of Israel, let your word come true, which you have spoken to your servant David my father. But will God indeed dwell on the earth? Behold, heaven and the heaven of heavens cannot contain you. How much less this temple which I have built? Yet regard the prayer of your servant and this supplication, O Lord my God, and listen to the cry and the prayer which your servant is praying before you today, that your eyes may be open toward this temple night and day, toward the place of which you said, My name shall be there, that you may hear the prayer which your servant makes toward this place. May you hear the supplication of your servant and of your people Israel, when they pray toward this place, here in heaven, your dwelling place, and when you hear, forgive. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for our responsorial psalm. How lovely is your tabernacle, O Lord of hosts! My soul longs, yes, even faints, for the courts of the Lord. My heart and my flesh cry out for the living God. Let those who dwell in your house, they will still be praising you. Even the sparrow has found a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young. Even your altars, O Lord of hosts, my King and my God, blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Blessed are those who dwell in your house, they still be praising you. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage, as they pass through the valley of Baca. They make it a spring. The rain also covers it with poles. They go from strength to strength. Each one appears before God in Zion. Blessed are those who dwell in your house, they will still be praising you. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Please be seated. Our second proclamation is from the first epistle of Peter, chapter 2. The reading. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy,
and all evil speaking. As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow thereby. If indeed you have tasted that the Lord is gracious, coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious, you also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Therefore, it is also contained in the scripture, Behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect, precious, and he who believes in him will by no means be put to shame. Therefore, to you who believe, he is precious, but to those who are disobedient, the stone which the builders rejected has become the chief cornerstone, and a stone of stumbling and a rock of offense. They stumble, being disobedient to the word, to which they also were appointed. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light, who once were not a people, but now the people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. The word of the Lord. Thanks be to God. Please stand for the proclamation of the gospel. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ, according to St. Matthew, chapter 21. Glory to you, Lord Jesus. Then Jesus went into the temple of God and drove out all those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he said to them, It is written, My house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. Then the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple and saying, Hosanna to the Son of David, they were indignant and said to him, Do you hear what these are saying? Jesus said to them, Yes. Have you never read? Out of the mouth of babes and nursing infants,
you have perfected praise. The Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning. Sa aton nga gospel, nga paabot sa aton Ginoo. Nagapati ba kita nga Jesus iya sa atong templo? Amen. The question is, sa atong tagipusoon, yaman ba? Sa aton nga sa pag-celebrate sa atong misa, dahil rason na kung naman nag-celebrate kita sa atong nga 28th anniversary it atong simbahan na naging kaibahan kita sa full communion of Charismatic Episcopal Church. Pakiambay sa atong kaiping, happy 28th anniversary. Amen. Sa atong pagsilibra sa atong full communion of Charismatic Episcopal Church, sa pangunaanay ko atong former patriarch Randolph Adler, ngay mao ging ordained ko June 26, 1992, Bishop in Apostolic Succession at St. Michael Church in San Clemente, California. I became the founding Bishop of the Charismatic Episcopal Church na imaman, yung nag-ordain ka na ay si kay Bishop Adler ay si Bishop Timothy Bunker of the Church of Antioch. Na naging kabahagi kita sa layang simbahan hasta makaroon. Nadumduman ko anay, bago pa kita sa Elias Capitol, abo na na-experience naton kabigid sa akon nga kabuhi. Nahaman, naghain, kutaro ato nga pagpalimbahon. Magabigid sa ato nga liturgy. Haman sa nag-liturgy ko ta. Yung ba ako nga sa akon nga isip. Nga kung siim, abo nga mga nagbag-o. Makita na ako sa akong kabuhi, nga kung siim, bukod niyang ako naka-experience, pati man kamo. Di ba? Nga, makita natin, nagkaroon man kita katuit seminar sa ato nga simbahan. Ag sayid naton, abo katong mga membro naton nga di sang ayon sa planet Diyos sa ato nga kabuhi. Na kung siim, nagkaroon white pagka-intindihan. Meaning, nagkawatak-watak. Pero, bagamat makatulong tabo, nagpatuloy gapon kita. Amen? Nagpatuloy gapon kita sa pagpamati ko po ng Diyos pagi sa atong leader simbahan sa ICEC. Sa panguna, makaroon sa atong patriarka, si Craig Bates. Kaya nag-celebrate kita
anniversary sa atong simbahan, sa aton nga ICEC. Ngani, may mangod, kaya kita liga celebrar sa aton nga misa, padayon kita ginaymain it aton nga Ginoo. Nga sa atong pagsulod sa templo, it Ginoo, ay padayon naton ayuson do aton nga sa gipusoon. Amen? Pagi sa pagsimba at pagdayaw sa aton Ginoo ng Kristo na may kalipay sa aton nga sa gipusoon. Hamalabi, dahil naslipay do aton Ginoo kung haom do aton nga sa gipusoon pagi sa pagdayaw kana. Amen? Ngani, sa atong pag-agto iya, sa atong pagsimba sa atong Ginoo, piparahon din natin atong kaugalingon. Dahil bawat sa katon, bukon it, perfecto. Tama? Ngani, sa atong pagdapit sa Ginoo, ay kinahanglan natin nga ayuson natin nga kaugalingon. Kung makita natin sa second reading, sa 1 Peter chapter 2, verse 1, gilimayin kita nga isikway naton do aton nga saga naging himo. Aman, ay bukod kita perfecto. Nagakasa kita sa isip, sa buhat, ag sa aton nga sa gipusoon. Nga kinahanglan naton limpyuhan naton do aton kaugalingon labigid sa pagsugod sa templo katon Ginoo. Dahil gusto Ginoo nga kita kung magdapit kita sa anang templo, ay maging kaya-aya ba kita sa anang pananawan? Di ba? Nga sa atong pagsimba sa Diyos, ay bukod ba nag-ato kita simbahan para mag-relax, para magpahuway, no? Bukod, mag-ato kita simbahan para panuntungan naton do aton nga sarili. Na kung siim, Lord, pasawara ko, nga ako nagkasaga, nga bukod, angay ag bagay ako sa imong pasensya. Pero sa akong pagapit mo, na may pagpaubos, hay hala ako, kakabay, maging malimpyo ako sa imong nga pananawan. Agday padunbon kita Ginoo nga sa atong pagapit sa presensya katong Ginoo, ay dapat bukod it, pakitang tao. Amen? Bukod pakitang tao, dahil sa'yo dit Ginoo, atong sa gipusoon, kung ano rason, hamat kita, iyak kita sa simbahan. Hamat iyak kita, nagapit sa anang nga presensya. Agod, sa atong pagkatupang kana, maging malimpyo kita sa anang nga panawan. Agdoyon, naila, lo atong Ginoo, nga maging kaya-aya kita sa anang nga presensya. Kagaya sa ating basa sa atong gospel sa Matthew chapter 21, verse 12. Ngani, makita natin, pagsugod ni Jesus Christ sa templo, ano ang nakita? Abong mga nagabaligya, no? Mga negostante sa tindahan, sari-sari. Ngani, imbis na lipay lo atong Ginoo, ano ang ginobra? Gimbaliskad na. Tutanan yung mga lamisa. Gintabog na ng mga tao. No? Dahil saan na nga, ginobra. Kumbaga, ginobra na nga, tindahan do at simbahan. Na kumbaga, wabas ang daig Espiritu sa aton nga Ginoo. Ano ba kanang Ginoong Jesucristo? Lo akong bagay, ay pagkatagon nga, bagay it pangamuyuan. A house of prayer. Na kung sayod naton, nga no simbahan, ay house of prayer, ay sawa naton bagay hayga. Kung katon pa, kung makita natin sa atong haligit, ako na pa, silent, no? Kung pagsugod na simbahan, dapat silent kita. Hamaan. Basi miga pangamuyo, ang maka-disturb kita kanda. Tama? Ngani, kita mismo, maging aware do aton nga kaugalingon. Dahil sa atong pagsud simbahan, bukod sa tindahan para magnistorya kita, dahil sa naton, do simbahan, ay pangamuyuan it
mga tao. Dayang pan it mga tao. Na kinangaton nga tawan naton it respeto. Reverence do aton nga Ginoo. Ag makita naton nga kung kita nagasilibrar sa aton misa, makita man nato may oras kita sa pagpamati it muloy Dios. Kagaya kung sino gaturo sa pulpito. Paumon naton sa aton nga kaugalingon para pamatian naton dumamisahi ginapabot it aton nga Ginoo. Ang makita naton sa aton nga after gospel, may aton nga prayer. No? Gataga mga tao it pagpangamuyo. Nga kung siim, sa iyo it Ginoo, mga tao nagapit ka na. Ang makita naton kung kita humble, magpangamuyo, ay pagkasabto mag-Ginoo aton nga pangamuyo. Ag buko niyang damon doon. Sa pagsunod na templo, may oras man kita sa pagdayaw. It's atong Ginoo para simbahon natin imaw, dayaw natin imaw, ag pasalamatan sa kabuot na ginsaam na nakaton sa adlaw-adlaw nato nga pagpangamuhi. Agabi sa tanan, pagbaton it Eucharistia. Pagi sa body and blood ko atong Ginoo, di na padumdum katon, paagi karon, naangkon naton do kapatawaran, do kabuhi nga wat kasapusan, dahil sa paghigugma ko atong Ginoo, dahil sa nga kaguoy katon. Agdeta nan, tawan naton it hayga, do atong Ginoo, pagi sa pagpanimbahon. Sabigid, kasunod it simbahan. Haman, dahil kung natawan naton importansya do atong Ginoo sa aton nga kabuhi, ay daya ginakabig na nakita nga mga a royal priesthood, a holy nation, a special people, na maging kayaayo kita sa ating Ginoo. Kita nakatalaga sa Diyos, gimpili kita Diyos na maging ana. Dati-dati, uwa kita it relasyon sa Diyos. Pero makaron, gimbaton naton atong Ginoo sa atong kabuhi, nga aton nga manguwas sa aton nga sagipusoon. Agpagi kala, nabaton naton do grasya ag karuoy ko aton nga Ginoo. Nga ni maigmangod kay Kristo, inapadumdum kita aton nga Ginoo. Nga sa atong pagapit sa alang templo, iparahon din naton do aton nga sagipusoon para makataw kita ipamuot sa anang presensya agdaya magapadumdum katon tanan nga atong Ginoo hay nalipay imaw kung kita magadangop kana. Agdaya gipadumdum katon Ginoo dahil do atong simbahan ay bukon it tildahan. Amen. Kundi a house of prayer, a house of worship, and thanksgiving. Amen? This time.